गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Se monta la cosa, समय परा रथर अख भांगी जाइथिला सेही समय रे तुमर अंगुली पुरई मते रक्षा करिथिलो केमिति भूली जीवी कई कई केमिति भूली जीवी द्रौपदी कहूची कई कई जहाँ इच्छा मागो मते हसी हसी प्रदान करिबि तुमको। ସେଇ ସମୟରେ କହିଥିଲ ମତେ ଦୁଇ ଗୋଟି ବର ଦେବା ପାଇଁ। हाँ कई मने अछि दुई गोटी बर देवा पाई केमिति भूलिबी कई केमिति भूलिबी। हे माता प्रणाम ध्यान करो बड़ बड़ पुत्र एक माता बाल्य कालरे केते स्नेह केते आदर करुथिले भारत ठारू अधिक स्नेह करुथिले माता कह भूलिगल माता माता निश्चय हो नहीं माता दियो आशीर्वाद माए करे दिगा होता सबरा माए करे दिगा होता सबरा लोहारी दे आखिरे निदा गोतिए गंभीरता है गोतिए अक्षरे गढ़ा पंचमहावीर माए कविता तुमको सबरा माए कविता तुमको सबरा लोहराई राम बन बस 14 वर्ष राम बन बस 14 वर्ष राम बन बस सत्य पालन करबा पाई चरमनंदिनी सीता सुंदरी जाइछन्ति 14 वर्ष वनवास अपेक्षा आरंभ 14 वर्ष वनवास রহিমতো অরণ্য মধ্যে অরণ্যর ফলমূল গ্রাস করি
ରାମ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି କେବେ ରାଜ ପ୍ରାସାଦର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଫଳମୂଳ ହେବ ତ ଆହାର दादा मोरे गिटे बा से मते बोतर दर ସେନାପତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର 1973 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାରାଜ ଆଜକୁ ହେଇଗଲା 52 ବର୍ଷ ମହାରାଜ ଯିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ମହାରାଜ ମୋରି ଆଦେଶରେ ଭାଜି ଦରବାର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାରାଜ ବିରାଜିତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ମହାରାଜ ମୋରି ଆଦେଶରେ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ସେନାପତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ କର ଏହି ଦରବାରରେ ଯଥାଜ୍ଞ ମହାରାଜ ଯଥାଦେଶ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ